Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Oppo A3s. Yan. So ito guys yung likod niya guys, no. So yung issue nito guys ay no power guys, no. So try natin guys pandarin guys. So hindi siya nag-andar guys, no. Parang sira guys yung button niya. Kung makita niyo guys, lubog guys yung button niya guys, no. Yan. So try natin guys isaksakan guys, no. Kung meron siyang response guys. So wala din guys, no. So hindi siya nagba-vibrate guys. So minsan kasi guys merong phone na guys na ano guys, no, hindi talaga nagba-vibrate guys. Katulad nito guys, hindi siya nagba-vibrate. Yan. So pandarin natin. So wala talaga guys, no. Kahit sa charging guys wala siyang vibrate. Yan. So tanggalin natin guys yung charger niya. So yung gagawin natin dito guys, bubuksan natin ito guys yung unit nito guys, no. Try natin guys i-test guys ng analog tester natin guys. So dito guys, para mabuksan natin guys yung unit na ito guys ay tanggalin natin una guys yung SIM tray niya. Yan, so tabi natin yan siya guys, no. So dito guys, para mabuksan natin ito guys, pwede tayo gumamit guys ng pang opening tools natin guys. Or pwede tayo gumamit guys ng kuko natin guys, no. So ngayon guys, papakita ko sa inyo guys kung paano natin guys buksan guys gamit guys yung kuko guys, no. Yan. So simulan natin guys. Yan. So nabuksan natin guys, no. So dandan lang natin. Yan. So tabi lang natin to guys, no, yung cover nito. So dito guys ay ito guys yung loob niya guys, no. So tignan natin guys yung power flex niya guys. So kung makita nyo guys yung power flex niya guys ay wala na ditong yan. So naputol guys yung power flex niya guys, no. So i-focus natin. Yan. Yung power flex niya guys ay naputol guys, no. Kaya pala parang lubog siya kanina guys, no. So yung gagawin na lang natin dito guys ay kuhaan na lang natin ito guys ng power flex guys, no, sa supplier natin guys. Yan. So wala siyang power flex kaya hindi siya mag-andar. Ang problema lang dito guys ay hindi siya nag-charge guys, no. So walang display guys yung LCD niya guys, no. So walang display guys, tapos walang vibrate guys, no. Yan. So wala talaga guys. So yung gagawin natin dito guys ay check natin guys yung mainboard niya guys, no. Or yung motherboard niya guys. So tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts. So yun siya guys, no. So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts niya guys. So ngayon guys ay angatin natin guys yung cover ng motherboard niya guys, no. Yan. So ito guys yung loob niya guys, no. So dito makita rin natin guys putol guys yung power flex niya. So dito guys una natin tatanggalin dito guys yung FBC guys ng FBC connector guys ng battery niya guys, no. Or yung flexible printed circuit nito guys papunta guys sa motherboard niya, sa terminal niya. So tanggalin natin guys yung FPC connector nito, ng battery niya. Yan. So dito guys yung gagawin natin guys, dito natin iti-test guys, no. Kung merong shorted guys sa board niya guys, no. Kung bakit hindi siya nagdi-display guys or kung bakit hindi siya nagba-vibrate or wala siyang response guys, no. So dito guys sa tester natin guys, sa analog tester natin, try natin guys ipa-detect dito. So dito sa analog tester natin gagamit tayo dito guys ng times 1 150 mA with continuity. Yan. So, check natin guys yung analog tester natin. Yan. So, kung makita nyo guys yung analog tester natin guys, no? So, pumapalo guys. So, mag-check tayo dito. Yan. So, dito tayo guys ha. Positive sa positive, negative sa negative guys. So, dapat guys yung mangyari dito guys ay dapat papalo guys, no? Yan. So, kung makita nyo guys yung pumapalo guys yung analog tester natin. Yan. So, ipakita natin. So, dapat papalo siya guys, no? So, positive sa positive, negative sa negative. Yan. So, makita nyo guys, pumapalo guys. Yan.
So ngayon guys, babalik na rin naman natin guys, no. So dito natin malaman guys kung merong shorted or merong tama guys yung board niya guys, no. So dito naman tayo guys sa positive sa negative, negative sa positive. So dapat guys hindi siya papalo guys, no. Yan. So nagilaw siya guys pero once lang guys, no. So ibig sabihin guys, good board pa guys yung upon device nito guys, no. Ang problema lang siguro dito guys kung bakit hindi siya nagdi-display guys yung LCD niya guys, no. So walang display guys yung LCD niya. So ngayon guys ay try natin guys patitik sa bus natin. Yan, so test natin. So tumutunog guys yung bus natin. So dito tayo guys sa positive guys, no, negative sa negative. So dapat tutunog siya guys, no. Yan. So kung makikita, marinig nyo guys, tumutunog siya guys, no. Ulitin natin. Yan. So ngayon guys ay ipagpalit natin guys yung positive sa negative, negative sa positive guys. So dapat guys hindi siya tutunog guys, no. Kasi guys kapag tutunog ito guys, ibig sabihin guys merong shorted guys sa board or merong tama guys yung board nito guys, no. Yan. So nagtunog siya guys pero once lang guys, no. So ibig sabihin guys yung board nito guys ay good board pa guys, no. Same sila guys ng basa guys ng bus natin tsaka sa times 1 natin guys na 150 mA with continuity guys. So try natin guys i-check guys yung LCD niya guys, no. So meron ako dito ang extra guys na LCD. So tanggalin natin guys yung ano niya, FPC connector ng LCD niya. So try natin guys, no, kapag mag-display guys yung extra natin guys na LCD guys. So ano to siya guys, no? Damage ito guys. So damage ito guys pero goods ito guys, no, kasi meron siyang basa guys. Yan. So nagdi-display ito siya guys, no. So dapat dito guys di-display siya guys, no. Kapag LCD lang guys yung issue nito guys. So try natin guys, no. So salpak natin guys yung FBC ng battery niya guys. FBC connector ng battery niya. Yan. So yung problema dito guys, wala pala siyang ano guys, no, wala siyang power flex guys. So try natin guys i-charge guys, no, kapag mag-display siya guys. So kahit maglabas lang guys, no, yung logo guys ng charging niya guys, no. Yan. So try natin guys i-charge guys. So kapag mag-display ito guys, ibig sabihin guys yung ano niya guys, yung tama niya guys ay LCD lang guys, no. Yan. So try natin guys, no, kapag mag-display siya guys. Yan. So kung makita niyo guys, no, nag-display siya guys. So lumabas guys yung logo ng charging niya. So ibig sabihin guys yung tama nito guys ay yung LCD lang guys, no. So wala siyang display guys. So na-check naman kasi natin guys yung board niya guys ay goods naman guys yung board niya guys, no. Wala namang ano guys shorted or tama guys yung board niya guys. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys malaman guys kung saan guys yung tama guys ng phone device natin guys. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago lang sa ating channel guys, no, huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.